kwirigira mwathani na munene wa kagui na ritura ithe na ramutana na ramwe mukembu amina bagwa itule iguru ritura kulero kumwa munene bwa kubroja wendi bwa kubro tegwa jande jora kuthithegwa iguru utwa na riro bieto bira byatungana na matuku jonde na uturakira moye jeto jora turakagira bara watuitie ugatukie magerione na utobere udhukune amina ingo kuromba murungu wakwa na ingo kwanda na nkoro yakwa yonde na ingo kathani ntu wampumbire na wampethire mu Kristo no ndariti utukubobo ningo tegurira mathithe jari wariri kaja karageja uri okwenda na jaukumagie ondite wiyene no thukune bunde kubogwa kukurotura manani na ntu bakwa bende bari bonde amina ngo gwatogani rukirungiro thongi njuma ya naru antariki 30 nimo muri mugwanja mwaka jwa 2020 ire ntuko ya muthia ya muri jwa mugwanja nkuruki kulingana kalendege kanisa turi kuongwira muthure Ignatius Loyola kumbukumbu yawe kana kulikana riria akwire ithomo bya ntukuja narua kithomo kia mbere nkumandene Jeremiah 26 mustari jwa mbere mwanka mustari jwa kenda na kithomo kiu gigatwira atiri Mwathani ni ambaririe riria Joakim mutano wa Josiah ambirire kwa Thanjunda arambira atiri itorungame kiaragonege kiuru wariria ntubantora cionthe cia Junda barebetaga kiurune kumuthaithiria ku nagwe ubere mantu jonde jara nkwirite na ugatiga kinya bumwe kuombeka bakathikira na bobonde bagatigana na mitire yawe mithuku nani ngatiga kubathithiria uthuku buria ndingi kubathithiria ni ontu ba mathithe jao ja mathuku ubere atiri oni mwathani ndiuga uju bwarega kumbathikira buthingata watho bwako buria mbwete na bwarega kuigwa ntuto cia nthumba ciakwa iroria bira mutumagira okagita kinya kethera bwe botibaigagua riu ngatoma kiuru giki gikare uria shiro yakarire na ririto ria ntura iji rigatua gutumagirwa ta kirumi ni migongo yonthe ya nthiguru na bwathinjiri murungu na iroria na hantu bonde ne beigirwe Jeremiah akiaria ruteto ari kiurune Jeremiah athie kwaria nteto cionthe iria mwathani amwirite ere antu bonde nirio athinjiri murungu na iroria na antu bonde bamugwatire baramwira atiri no mwanka uragwe ni untu bwa jau niki nonto waroria rietondera mwathani wauga kiuru giki gigakarata uri shiro yakarire na ninge ouga ntura iji ikathirwo buruetigwe etena muntu wa gutura ku nabo antu barothurana barachirigeria Jeremiah kou kiurune mugambo jo mwathani wetu Yesu Kristo tokauga Kristo arokumwa Zaburi ya narua ni 69 aria tukugwatana na muni zaburi tokauga kumane na kiao gyaku gikingi itikira kumbigwa ito mwathani kithomo kia evangelio ni kumandene ya Mathayo 13 mustari jwa 54 mwanka mustari jwa 58 na kithomo kia evangelio ya mwathani wetu Yesu Kristo jaure andikine muthure Mathayo mwathani arokumwa areta nturene iria akuririte ongwa arakara akiritanaga antu kiromberone kiao mwanka bararigara muno na barauga uju ni kwalitite ume tabobo na inya kuringa bya mabibi uga uju te mutano wa mubundi wa mbao anga nginate Maria atana na nginate Jakubu na Simioni na Junda anga ariba ngina bonde te atori betu riu niko uju alitite mantu jau jonde tontubon bararega kumwitikia Jesu arabera kiroria kirigweta guntu kunge kunde tiga nturene yao na musijo wao tontubokwaga witikio kwao ataringere byama bibingi nturene eu evangelio ria mwathani wetu Yesu Kristo nibwega mwenenya murungu wa Kenya na Kenya nontubo mugambo jwaku rukirirwa narua nitugucokeria nkatho na gutegura ithomo bibia tukwena rwenjerene ciaku likithia mugambo juju tutulendene ankoro cietu ntukoya narua na Kenya nibwega sana nontuba kuona kanya kakugwatena nani rukirwa naru munene gitongo kagwe
kwirigira mwathani na kurimira kamdaga nkoro njuma ija narwa kiambere maga tukurikanwa ogwa naoni tukarikanwa tugakurukira mantu ja momo tuliroria ya monenya murungu ogwe naoni turekiroria nonto no amukirete sakramenti ya obatithio kwa hivyo gukurukira sakramenti ya obatithio ogwo urekiroria no rimuthinjire mugambo je murungu kankurikanira ukirurwa narwa ukiumaro kawita ngugene ciaku ciondira monenya murungu akunengerete weta kuthinja mugambo je monenya murungu weta kurita ngugeko mukumi na kumukatha ugakurukira rejection nyingi ugakurukira mantu ja momo ja maingi lakini muthiene ojero tukona Jeremia akithithia ati gukua nkoro arita na mbere kuromba na inya muno na kueja na ntumiri ira murungu ekirite ndene yawe mwana kwirigira mwathani ndukirura narwa ukaunangwa nkoro ni rejection iro gachimane nacio ukaunangwa nkoro ni mantu ja momo ja matito jaro akurukanira najo no ntumbije muntu ondema en expectations ciawe nekitu mtukiona ndene ya kithomo kia evangelio tukona mwathani wetu Yesu Kristo agitonya nturere atiari na nturere atiari antu batamuendere ntu ibamwiji ibamenya ojo ngina kaliojo ojo ethe akaliojo ojo kuthoma kwa ukaliojo inya ogwe wetete na mbere kwirigira mwathani menya safari ya mafanikio ni ngumu sana na nikienda mantu jaku jagiro joroti kugiro ikiri kithomo kia ntukwera misi yegoro twaigua mwathani wetu Yesu Kristo ni onde melody totu kuna muthenya ngugira ngai yaku nenkerete muto jura mwathani yekirite ndene yaku ugakurukira na mantu ja momo muno na muno ja gukugire nikendo choka nyuma na nikendo tigana na mugambo je murungu ende mwathani wetu Yesu Kristo alikwira ati rurukirwa na ruo kiumaruka ukaigua ugua gio chamba nonto ari amonagwe muthiene areka ba murungu bakothura namwe bagukarine kenda ngugishia kwikagira biashara ya kwikagira safari ya kwegweta na gucoke kagira nja ya kwire ugatigarukirwa na rwithirwe na thiri ukiri na ngwataniro twetena mbere kuromba monenya murungu na tugwatanira mwini zaburi ntukweja no tuge atiri kumane na kiao gyaku gikingi etikira kumbi gwito mwathani iromba rya kurira utegura kiri monenya murungu rukirwa nagwa niririku ninga yatukarie monenya murungu atunikire moyo mukembu nikende thurare mona bautwi araika na thure bonde betena mbere guturombera nikenda juma iji yetu ya nagwe kagira tukiumara na tugishoka twetena mbere kwirigira mwathani no tumurungu na mibango yaku na mibango yakwa no twitite na no tunankirete kira kionthema turi nakio baba monenya murungu wa Kenya na Kenya gatugushokire nkatho kairi nyume kugwa mugambo jwaku nyume kurimira kamdaga nkona na kurikithia ngwataniro nagwe twaromba ngai tukiumaruka rukirwa narwa ithirware mona bautu no tukarie no tumenyere changamoto recho ndema tugakurukanira nacho mwathani tugwite kuranjerene ciaku mirigo yonde mwathani tukomete kuranjerene ciaku tutongere no tutharime na muthine jontu ntuko tukothoro na kairi gukumia na gukatha na gucokeria nkatho iromba kiri nkoro njegama ya Yesu ni gwaka mukaithari muna kubokunthe ningo kugongana ningo kwenda ningo gutegura rombi nguge kugwerwa na nsamalisha ko sheriwa riri ntedi ntuike mwinyia muboriri na nkoro nkembu na mwathikiri wandi bwaku mpebirie mugwati na mathina jonthe ompe ugimo bomuri na bomoyo rwendo na wigono bwaku bikaraganani magita jonthe na ntubako bende balibonde amina arokuma gwethe na mutana na mukembu ojaka muna na ndina magita jonde na magana ni jame yaka Asia na lieturaithe na ramutana na ramoyo mukembu amina.